नमस्कार दर्शक बंधु आज आलोचना को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। दर्शक बंधु ओडिशा निशा मुक्त हम आमर डीजीपी खुरानिया साहेब कहते जे 2026 रु 2029 ये 3 वर्ष भितर ओडिशा को निशा मुक्त करा जिवो। किंतु जो माने मद्यपान करूचंती से माने आदौ घाबरेबा उचित नुहे। कहीं तांको पाई कौनसी असुविधा होबो नहीं जदिओ ओडिशा निशा मुक्त हो। आपण मानकर मने थिबो नुआ वर्ष रे गुटे बढ़िया ताजा खबर प्रकाश पाइथिला जे केवल भुवनेश्वर सहर रे नुआ वर्ष उपलक्षे 32 कोटी टंकार मद बिक्री हेछि। तेणु सरकार जो निशा मुक्त ओडिशा गठन जो प्रयास ये प्रयास को हमें साधुवाद देवा उचित। ओडिशा रे विशेष करी जो नक्सल राज चली थिला एवं नक्सल राज रो जो कंटिन्यूटी तार जो फाइनेंसिंग से निशा द्रव्य गोटे बहुत बड़ भूमिका थिला। जो 12-13टी प्रमुख जिल्ला रे नक्सल माने सक्रिय थिले एबे तो 2-3टी जिल्ला को आसी गलानी जहाँ सरकार को घोषणा करा जायछि। एवं गंजेई चाष करिकरी से माने तांकर जो नक्सल काम को आग को नौथिले कारण गंजेई चाष गोटे लाभजनक व्यापार एवं से माने जेहेतु दुर्गम अंचल रे घन जंगल अंचल रे रहउथिले तेणु से माने गंजेई चाष करथिले। वर्तमान तांकु समूल पाठ कर देछि सरकार जहाँ डीजीपी खुरानिया बाबू कहउछन्ति। एवं जो आंतरराज्य निशा बेपारी 654 जन को मध्य गिरफ करा जायछि एवं तांकर जो गोटे चेन अछि निशा बेपारी मानकर ताकू मध्य बंद कर दिया जायछि। ठीक कथा हेबा उचित। किंतु ये जो खुरानिया बाबूंकर जो निशा मुक्त ओडिशा गठन रे मद विषय रे पदे भी उल्लेख नाही। तेणु आज आम चर्चा करिबा जे निशा मुक्त राज्य गठन रो जो उद्देश्य अछि से उद्देश्यटी केते संपर्कित बा केते रिलेटेबल एवं केते भाइबल बा केते एक्शनेबल। निशा कारबार जो सड़क दुर्घटना हो पारिवारिक अशांति एवं समाज रे हिंसा देखा दिए एवं गोटे शांतिपूर्ण समाज पाई निशा मुक्त राज्य गठन रो आवश्यकता अछि। वर्तमान सरकार भावुचंती या आगुरु मध्य जो माने एक्टिविस्ट से माने लगातार भाव रे ए कथा को उठे आछुचंती एवं सरकार आगरे निवेदन करूचंती जे निशा मुक्त राज्य गठन हबार आवश्यकता अछि जति गोटे सुस्थ समाज आमे गठन करिया को चाहूछु एवं बहुत भलो कथा। किंतु आपण माने देखिबे ए फेब्रुआरी मासरे आउ गोटे जिनस राज्य सरकार घोषणा करचंती। एक्साइज मिनिस्टर पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय कहले जेबे मद टेट्रा पैक रे मिलिबो काच बोतल रे मिलिबो ना काहे सस्टेनेबिलिटी एवं एनवायरनमेंट फ्रेंडली दृष्टि विचार कले काच बोतल भलो नुहे तेणु टेट्रा पैक रे मद मिलिबो। आमे आसीबा से प्रसंग को किंतु निशा मुक्त राज्य गठन रे मद संपर्क रे उल्लेख नथिबा कारण लोक मानक भितर गोटे प्रश्न आसुची जे सतरे कोन जो निशा द्रव्य अछि एथरे मद अंतर्भुक्त ना मद गोटे निशा नुहे से गोटे आमर जेमिति ग्रोसरी सामान हुए से भलिया गोटे मद तेणु अत्यावश्यक सामग्री रे ता ना को टिक करा जिवो। तेणुकरी आम जहाँ कहूलु जे जो माने मद पिउछंती से मानको ए निशा मुक्त राज्य गठन रे कोनोसी विरोध हेबार नाही कारण मद बंद हबो नाही। खुरानिया बाबू जो कहउछंती जे नक्सल प्रभावित अंचल रे नक्सल दमन रे ए जो निशा द्रव्य कारबार को रोकवा गोटे बहुत बड़ स्ट्रेटेजिक पदक्षेप एवं आमे मध्य मानुछु एहा हेबा उचित।
ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ଗଞ୍ଜେଇ, କଫ୍ ସିରପ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେମାନେ ଜବତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ମାଫିଆ ସେମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କମିବ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେଉଥିଲା ଯଦି ତାହା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୀରେ 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 ଧିମା ପଡ଼ିଯିବ। ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବେ ମଦ ଦୋକାନ ଦିନକୁ ଦିନ ଖୋଲି ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିଶାମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ଯଦି ମଦ ଇନକ୍ଲୁଡ ହବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ NFHS-5 ର ଗୋଟେ ଆକଳନ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଆକଳନରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 16% ଲୋକ ଆଲକୋହଲ କନଜମ୍ପସନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖେଇଛି ଯେ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଏଇ ହାରଟି ବେଶୀ। ରୁରାଲ ଏରିଆରେ 30% ଲୋକ ଆଲକୋହଲ କନଜମ୍ପସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଏଭାରେଜଠୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗରେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଏଭାରେଜ ଅଛି 9.91, 10% ବି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ହିଂସା ଏସବୁର ଗୋଟେ ମୂଳ କାରଣ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ବୋଲି ଅନେକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏପଟେ ନିଶାମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ DGP ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ମାସ ମାନେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ସେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କେମିତି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାରରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆସିବ ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଗୋଟିଏ ହେଲା ସେମାନେ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକରେ ବିକିବେ, କାଚ ବୋତଲ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ପେପର ବୋଟ ପିଉଛନ୍ତି ସେମିତି ବୋତଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ମଦ। ଏବଂ ମଦକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ନିଶାମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହା ସରକାରଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭଡ ପ୍ଲାନ୍ ନା ପୋଲିସର ଏଟା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ମାଓବାଦୀ ଦମନ ପାଇଁ, ତାହାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି କେବଳ ମାଓବାଦୀ ଦମନ ପାଇଁ ଯଦି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା ଅଧୁରା ଲାଗୁଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି 2020-21 ମସିହାରେ ଏ ଯେଉଁ ଆଲକୋହଲ ବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜନିତ ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ବା ରାଜସ୍ୱ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ସେ ଥିଲା 5,400 କୋଟି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ 2024-25 ମସିହାରେ ତାହା 11,429 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମାନେ 5 ଗୁଣା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷରେ 2 ଗୁଣା, 2 ଗୁଣାରୁ ବି ଅଧିକ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ 2025-26 ଏଇ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 9,753 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଲିକ୍ୱର ସପ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱର ସପ୍ ଅଛି ତାର ସୁବିଧା ବା ସେଥିରେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଇ ଅକ୍ସନିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ମଦ ବିଶେଷ କରି ତାକୁ ଆଗୁ କେମିତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢ଼ିବ, ଲୋକ କେମିତି ବେଶୀ ପିଇବେ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ କେମିତି ବେଶୀ ହେବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି। ଏପଟେ ଆମର DGP କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ନିଶାମୁକ୍ତ ହେବ। ଆଇଦର ନିଶାମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭେଳିକି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ମଦ ନିଶାରେ ଯାଉନାହିଁ। ଯଦି ମଦ ନିଶାରେ ଯାଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟିଜରେ ତାକୁ ରଖିଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଡ୍ ଫରେନ୍ ଲିକର IMFL ପାଖାପାଖି ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ
এই ଫରେନ୍ ଲିକରରୁ ଆସୁଛି राज्य सरकार एवं 11,429 कोटी टंकार गोटे राजस्व कौन सी राज्य सरकार पाई कम नुहे। एवं द्वितीय जिनस हूँ निशा द्रव्य को सरकार चाहिए केबे बंद करि परिबो नाही। जेपर्यंत लोक मानकर अभ्यास कमी नाही सरकार कटकणा लगेकरी बंद करि परिबो नाही। आपण बिहार रो स्थिति देखंतु ना, बिहार रे मद बंद आपण गली कंदी रे पाइबे। खाली गोटे डिफरेंस हिची कोन जे मन इच्छा पैसा नहीं जाउछंती जो माने मद जोगौछंती एवं जहाँ सरकारी खाता को आसीबा कथा सेटा सरकारी खाता को न आसे कि मिडिल मैन बा पॉलिटिशियंस मानको पाखो से पैसा जाउछ। मद बंद करी बिहार रे सरकार लॉस रे अछि किंतु मद चारिआडे मिलुछि। तेणुक देखा जाऊ खुरानिया बाबू जो निशामुक्त राज्य गठन पाई चिंता करुचंती से ता देहरे मद को इनक्लूड करिवे ना केवल गंजेई ब्राउन सुगर कफ सिरप ये सब को करिवे। कफ सिरप भी केमिति से माने बंद करिवे हम बुझी पार नै, कारण कफ सिरप तो स्वास्थ्य दृष्टि दरकार जहाँ को कफ काश तो बंद केमिति करि परिवे। तेणुक गोटे वर्तमान जो निशामुक्त राज्य गठन पाई खुरानिया बाबू कहिचंती हमको लागुची एटा गोटे पूरा प्रस्तुति विषय वस्तु नुहे। जेतेबेले निशामुक्त राज्य गठन हो गुड़ाए विभाग माना इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटीज हम, इंटर डिपार्टमेंटल कमिटीज हम एवं गोटे कोलाबोरेटिव एफर्ट हम एवं समस्ते निज निजर विभाग कौन करें गोटे दीर्घ सूची एवं स्वल्प सूची कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। जदि आपण ओडिशा रे निशा द्रव्य को बंद करिया को चाहउछंती बा ओडिशा को भविष्य रे 20 वर्ष 25 वर्ष रे आपण निशा मुक्त करिया को चाहउछंती जोटा कि आदौ वास्तव नुहे। आपण पृथ्वी रो जेकोसी देश जेकोसी राज्य उठे जातु आपण जदि निशा द्रव्य को आपण के बंद करथिबो, जदि आर्मी लगै के आपण बंद करिवे जोटी प्रोडक्शन हबो जोटी सरकार को रेवेन्यू आसीबो अंततः लोक पीबे नहीं। तेणु ए प्रकार गोटे दंभोक्ति बा दृढ़ोक्ति आग को कौ रूप नौछि ताकू देखिया को बाकी रहिला। एठी सारिबा आज आलोचना। नमस्कार।